put sa 28.6% ang gius-us sa mga natalang sunog sa Davao City, subay sa datos sa talitapos nga third quarter ning tuiga. Kini ang gibutyag ni Davao City Fire District Spokesperson Senior Inspector Rosel Jake Maranyon, diin base sa comparative data ana alamang sa 467 ka mga insidente sa sunog ang natala gikan January 1 hangtod September 21, 2025 nga mas ubos kini sa 654 ka total fire incidents nga natala sa tuig 2024 sa susamang panahon. Subay sa investigasyon, susama matud pang electrical arcing ang nagunang hinungdan, gisundan kini sa electrical loose connection. Samtang subay usab sa nadanyos, 73.6 million pesos ang natala ning tuiga o anaa sa 14.2% ang giubos kung itandi kini sa 85.8 million pesos ang nadanyos sa milabayng tuig 2024. Gipasiugdan ni Maranyon nga pabiling naka-alerto ang BFP Davao uban sa tabang sa fire volunteers, auxiliaries ug sa Central 911 nga pinaagi sa swift response matag higayon nga adunay insidente sa sunog, malikayan nga adunay casualties ug dugang kadaot ang mahitabo. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.